हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे कुर्तीर सिलाई करवा। पूर्व वीडियो रे आमे ए कुर्तीर कटिंग करथिले आज ताकू स्टेप बाय स्टेप सिलाई करवा। तो फ्रेंड्स एठी प्रथमे फ्रंट पार्ट को रेडी करवा ता पई एठी देखंतु पूर्वरु आमे कटिंग करथिले क्रॉस पट्टी ताकू डबल फोल्ड करिकी एठी सिलाई करवा। देखंतु फ्रेंड्स एमती आमर क्रॉस पट्टी को डबल फोल्ड कर नहीं जिबा आउ पूरा गलार साइड साइड रे रखिकी एठी तो एक्स्ट्रा मार्जिन आमे छाड़ी जे हाफ इंच रो सेठी रखिकी आउ सिलाई कर नहीं जिबा। देखंतु एठी आपण चाहिले पाइपिंग मध्ये एठी यूज करि परिबे। तो मु एठी क्रॉस पट्टी ही लगे नउची। देखंतु एमती करिकी पूरा गला रे लगैला परे एबे आमे कट लगेबा काहे कि ना एटा हमर राउंड अछि तो कट न देले एटा आउ फोल्ड होबनी। तो एबे आमे ए पट्टी को साइड करिकी पुनी आ गोटे एठी सिलाई पकेबा। देखंतु एमती साइड कर देकी ताको सिलाई पके नै जिबा। एबे पुनी सेई हमर क्रॉस पट्टी को भीतर साइड करिकी आमे या ऊपर पुनी आ गोटे एठी सिलाई पके नै जिबा। तो आपण एठी हेमिंग मध्ये करि परिबा सिलाई न पकेकी। तो देखंतु एटा हमर फ्रंट साइड रो गलाटा पूरा रेडी हो जाइछि। देखंतु एटी रेडी हो गला। एबे हम बैक साइड को तैयारी करिबा ता पई एठी क्रॉस पट्टी देखंतु मु जॉइंट करूची काहे कि ना हमर क्रॉस पट्टी एठी छोटो थिला ताकू एमती जॉइंट कर देकी आमे सिलाई करिबा। देखंतु एटा हमर जॉइंट हो जाइछि। एबे आमे फ्रंट पार्ट को जेमती तैयारी करले याकू मध्ये सेम आमे तैयारी कर नै जिबा। हमरो क्रॉस पट्टी को डबल फोल्ड करिकी या ऊपर पूरा गला रे आमे सिलाई पके नै जिबा। एबे पूरा गला रे कट देकी ताकू साइड साइड रे आ गोटे सिलाई पके नै जिबा। एबे देखंतु आमे फ्रंट पार्ट को नै आसीबा आ एठी शोल्डर जॉइंट करिबा। बैक साइड रो जो पट्टीटा सेटा को छाड़ी की फ्रंट पार्ट को रखिबा तापरे जो हमर क्रॉस पट्टी को ता ऊपर चढ़ेकी एमती सिलाई करिबा। देखंतु एमती सिलाई करिबा द्वारा हमर जो कांध पाखरे एक्स्ट्रा कपड़ाटा देखा जाए सेटा हमर देखा जिवनी एठी साइड रे हमर हाइड हे जिवो। देखंतु एमती करिकी तो सेम आमे एमती ही आ गोटे पार्ट को मध्ये एठी जॉइंट कर नै जिबा। तो देखंतु याकू मध्ये सेमिति ही तैयारी कर नै जिबा। तो फ्रेंड्स बहुत ही कम समय रे तैयारी हो जिवो हमर एठी कुर्ती। तो देखंतु एठी केमती हमर एई कांध पाखरे पूरा प्लेन हे की रहिबो आउ कपड़ा देखा जिवनी। तो एठी मु बैक साइड को एठी सिलाई पकोनी एठी हमें हाथ रे हेमिंग कर नै जिबा। तो देखंतु एबे हमें हाथ तैयारी लगेबा एठी एठी हाथ तो कटिंग कर नै चंदी। एठी प्रथमे हमें एठी मिसई नेबा बराबर करिकी मझिरे गोटे कट लगै देला परे एबे हमरो फ्रंट साइड एठी शेप दे देबा टिके कट लगै नबा तापरे हाथ को जॉइंट करिबा। आ जो कट लगैले से कट साइड टा जेमती हमरो कुर्ती रो फ्रंट साइड आड़ को जीवो ताकू देखिकी एमती सिलाई करिबा। हल्का हाथ रे धरिकी ताकू एठी सिलाई कर नै जिबा। देखंतु ताकू पुनी डबल स्टिच कर नै आसीबा तापरे एपर साइड को जॉइंट करिबा। हाथ लगैला बेले सब बेले हमें फ्रंट साइड रो ही ए जो मिडिल करिकी मिडिल रो आगो लगैबा। देखंतु एटा हमरो हाथटा मध्ये एठी लागि जाईची। एमिति ही आ गोटे हाथ भी लगे नै जिबे। तो फ्रेंड्स एबे हमें फिटिंग करिबा। तो गोटे साइड रे तो हमें कटिंग बेले ही फिटिंग रो मार्क देथिले
ଆମେ ସେମ୍ ମାପ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଇନେବା ଫିଟିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଆମର ଅଣ୍ଟା ମାପ, ଛାତି ମାପ, ହିପ୍ ମାପ ଯାହା ବି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସମାନ ଆମେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼କୁ ବି ସେମିତି ମାର୍କିଂ କରିନେବା ତାପରେ ସିଲେଇବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହିପ୍ ଯାକେ ଆମର ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇଠି ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ସିଲେଇ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ସିଲେଇ କରିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଏଇଠି କୋଟକୁ କୋଟ ଆଗ ମିଶେଇ ନେଇଯିବା। ମିଶେଇଲା ପରେ ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ହିପ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଆଗ ସିଲେଇ କରୁଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ। ଆଗ ମାର୍କ କରିନେବା ତାପରେ ସିଲେଇ କରିବା। ସେ ମାର୍କ ଉପରେ ହିଁ ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇଯିବା। କପଡ଼ାକୁ ପୁରା ବରାବର କରିକି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ସିଲେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ର ଚାକ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ 1 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି କଭର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମାନ ସାଇଜର ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଚାକ୍ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେଇ ସିଲେଇରୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା, ତାପରେ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ଭିତରେ ଥିବ, ପୁଣି କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଲି ସିଧା ସିଲେଇରେ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଏଠି 1.5 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ନେଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ପୁରା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ପ୍ରଥମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ତାପରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ହାତରେ ହେମିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଲେଇ ପକେଇ ଦେଇକି ପରେ ତାକୁ ହେମିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ର ଚାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଥରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, ଏମିତି ଟୋଟାଲ 1 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ସିଲେଇ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ନେଇଯିବେ, କିମ୍ବା এই ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ଦେଖିନେବେ। ତାର କଟିଂ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଠି ବତେଇ ନେଇଛି। ଆଜି ତାର ସିଲେଇ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାକ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏବେ ସମାନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଯିବେ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ତଳ ସାଇଡ଼ର କପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମାନ ଫୋଲ୍ଡ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା କୁର୍ତ୍ତୀର ଷ୍ଟିଚିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ଏଇଠି ହେମିଙ୍ଗ କରିବା। ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଠି ହେମିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା କୁର୍ତ୍ତୀ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୁର୍ତ୍ତୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ହେଲା ପୁରା କୁର୍ତ୍ତୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ
ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।